Yes, amjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuja mbele yenu kwa muda huu ambao ni muda mzuri ambao tuko na nyinyi katika magharibi ya leo ama usiku wa leo. Nimekuja hapa ili kwamba nipate kuwapatia habari ya siku ya leo na niwaambie mambo jinsi ilivyo katika kufuatilia kwetu habari mbalimbali ambazo zinaendelea kukua pamoja nasi katika siku ya leo. Asubuhi tuliona makamio karibuni 16 ambazo zilitoka Masisi na kujielekeza katika mji wa Goma. Nawaza kila mtu aliona ile makamio, na hapa tunataka tujiulize hii makamio zilienda wapi, zilitokea wapi na zilienda wapi. Baadaye tuangalie eske zinakuwa na message gani hizi makamio, na tunapenda tuwaambie kila kitu chote kiko kinaendeka katika uwanja wa mapambano kabisa. Vitu viko vinaendeka namna gani katika uwanja wa mapambano? Eske cessez-le-feu inaendelea ama inakuwa namna gani katika maongezi inayoongelewa hapa mjini Goma? Kunaongelewa maongezi mengi sana hapa mjini Goma kwa ajili ya kuangalia gisi gani cessez-le-feu iko inapita ama inaendelea kupita. Eske banaendelea kuheshimu ama namuna gani? Aba ba expert benye balikuya batakuwa namna gani, vitendeka namna gani? Donc inabidi ni ma questions ziko mu watu, na inabidi tuendelee tunapunguza kidogo kidogo kwa ma questions zenye ziko mu watu wanaendelea kujiuliza mingi sana. Kwa hii ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa niko hapa mbele ya mikrofoni yetu ya Holly Official TV nikikupatia uchambuzi wetu wa ndani wa umma kabisa, ambayo inakuwa uchambuzi ya ukweli isiyokuwa na vumbi. Mimi niko hapa kubudongo yetu hapa mjini Goma, na kabisa ninayoyaona ninayasema, sababu mimi ninasema ninachokiona na ninafanya uchambuzi ya mambo inayokuwa kwetu. Donc ninafanya uchambuzi ya mambo inayokuwa kwetu na ninasema yale ninayoyaona. Kuna watu wametuandikia message hapa, na tunaweza tukasome kwanza message kidogo ambayo imeandikiwa na watu mbalimbali, na hapa itakuwa mzuri sana. Tunakuwa na ndugu yetu Stefani anatuandikia seme jambo papa, nasema jambo sana. Tunakuwa na ndugu Didier Bianga anasema tunashukuru, utupe utamu, merci. Tunakuwa na huyu ndugu ambaye sioni jina yake vizuri, anasema Kolomboka, mbona ausomake message yetu? Mimi nasoma za wote ambao ananiandikia, nimejikaza kusoma. Paz nanaandika anasema bravo frere, na kusoma 5/5. Mungu azidi kukulinda, asante sana, ni mzuri sana, tunashukuru sana. Tunakuwa na Julienne Kasereka anatupatia love, merci mingi. Tunakuwa na ndugu tena Didier Bianga anatuandikia anasema tunashukuru sana kabisa. Asante sana wandugu wapendwa wote mahali pote mnapokuwa, na mimi ninawashukuru sana katika mambo yote mnayokuwa ndani mkitusaidia na kutuandikia message, ni kitu ya lazima. Acha kwanza tuongee kuhusu hii makamio zenye zilionekana asubuhi. Zinatoka wapi na zinaenda wapi? 15 camions de marque Fuso remplis de troupes rwandaises RDF en provenance du territoire de Masisi viennent d'entrer à l'aéroport de Goma. Aéroport de Goma.
il y a quelques minutes, notre source dans la quartier Kaembe voisine de l'aéroport et frontalière du Rwanda qui confirme cette information indiquait que ces RDF pourraient traverser la frontière d'un moment à une autre car selon lui, plusieurs véhicules de mobilité des troupes rwandaises traversaient la frontière congolais-rwandaise à partir de borne 13. Tuliona kwanza, mimi niliona magari ambayo inafika kukenda, lakini zingine wanasema zilikuwa zimesha kupita mbele, wengine wanasema ni 15, lakini mimi niliona gari kenda ambayo nilisabia mimi mwenyewe 1, 2, 3 mpaka kukenda, mwingine anasema ni 15. Okay, batu abone bimoya na batu abone saa moya. Mais pour moi niliona kenda na zilikuwa natokea ngambo ya Sake na ziko zinaenda hapa Goma. Zote destination ilikuwa ni hapa kwa aeroport, njo kwenye destination ilikuwa. Na selo source za batu mingi banasema kama ile magari ilikuwa inatoka Masisi inaingia Sake ikakuya mpaka hapa Goma juu ya kusema banataka kuvuka kwenda kwao. Bon, lakini hatuna uhakika, tuangalie mwaibu siku ya leo kama batatraverse, macho yetu haitalala, itaona tu. Tunayua kama ku borne numero 13 kunakuwaka ka passage pale. Kuko ka passage kenye banapitiaka ako kwa siri na tunakasimaka kila siku. Tunayua ku petite barrière na tunayua ku la Corniche ama ku grande barrière. Kule tunayua kabisa kama tutaangalia benye bitafanyika, lakini inaweza kuwa mzuri batusaidie bapite mchana kusudi tubaone na shie. Basipite busiku. Bamo banasema no, biko banataka rudia kwao juu kwao kuna waka moto. Nayo ni maondi kusema kama Rwanda kuko moto yenye na waka, misi yue me siyaona, me inawezekana. Tuyue. Pengine banasema no, ni ile masanction ya Amerika yenye inatuma banaanza jiretire mu maeneo mbalimbali ya nini bya vile. Mie sasa mimi nasema ni nini? Mimi naona ni maskarade. Mimi naona ni maskarade. Donc banapenda batu flate, batu danganye. Batuoneshe kama ile lekenze lisemeka kweli kweli balikuwa naitia muro kama binapasha kuwa na binafanyika. Shitu baki tuko tunasema balirudia. Balifanya hivi. Tuko na propagande ile ma retrait stratégique za. Ni ma retrait stratégique zile. Za kuangalia gisi batoke ku position, une position na baende ku autre position. Donc c'est-à-dire bomole bya kwanza baende kubya pili. Inaweza wezekana banataka renforcer tena Bukavu ba renforcer Minembwe, na binawezekana. Pili tena inaweza wezekana kama banaweza bomola hii njia ya Masisi juu binashindikana, bafungule ya Ruchuru. Mie ndafurahi na ndasikia mimi nafurahi na minasema kia kweli wakati naona banavuka mchana kati na machungu yao na matela zao na munition zao banarudia kwao mchana kati. Na mimi nafatisha kamera yangu mimi nasema abanaenda. Hapa tutasema hii grupe inarudia. Lakini wakati yenye uiona kitu, mon frère, ni kujilinda kwanza, kafreka pole pole. Tunakuwa tunaangalia. Me tunafanya analizi. Tuliona Lubero balirudia nyuma. Balitoka mu position zimoja. Tuliona Msidi Kivu
kila siku tulikuwa na madefile ya usiku banarudia meme na bakavuka Rwanda, kumbe banakia kurenforcer Lubaya. Muko naona bali vunjaka zimwa za Bukavu, bakasema basipite Mumai, bakapita njia ya Changugu, bakavuka mpaka Rubaya. Ndio wakati Stani Mutayomba anakia na kimemo ya danger. Ile yote ni maskarade ya bagaoko. Donc ni kusema aba wana biko na ma strategie za kudanganya population na kudanganya benye biko kuvita, kusema kwamba banaacha position banarudia nini, me atuyasikia ta position moya ya Masisi yenye baliacha, atuyasikia ta fasi moya kwenye banaacha. Kuko vitu tano mimi nataka nijiulize kwa Isa. Okay, tuseme banatoka. Sa banatoka, sanction ziko kwa Corneille Nangaa, sanction ziko kwa Babeltrame Bisimwa na wengine wote, ma sanction ziko. Alo, sa banatoka, aba basoda yetu ya enye basoda ya batoto ya bakongomani benye biko hapa, bao bataenda wapi? Bao batenda wapi? Njo mimi nataka nikuulize sasa. Sasa yenye banatoka vile, bao bakongomani bataenda wapi? Njo question yangu ile ni question yangu. Manake ni kusema ile groupe ya Rwanda inaweza enda, me M23 ya bakongomani inabakia. Kisha sena bakia batafanya hai, batafanya dialogue, bataenda babachangi na basoda wengine, bitakuwa aye. Aussi munaya kama batasema no, bakongole banabakia kwabo, bamo wanasema no, nous sommes des Congolais, moi bakusema Kinyarwanda, nasema shituko bakongole banabakia nabo. Kisha inakuwa tena ile mixage. Mimi naona hivi ni vitu vya kuangalia mbali. Ni vitu vya kuangalia mbali, haiko vya kupigia mikono. Aba yarudia basi badanganyi, babwana bayarudia. Ndio mimi na confirmer vile, nasema aba yarudia na aba yatoka. Panique totale à Goma côté rebelle du M23. Tunangoya Bukavu na Goma, tutasikia moto gisi na kuwaka. Bo, je ne sais pas. Wazalendo banaendelea kusema hao ni moto tu. Chers compatriotes wazalendo, l'enfer de cesser les faits est terminé. Il est temps de rejoindre Bukavu et Goma. Rwanda kieleweke. Chers compatriotes congolais, partout à l'est, assure si vous avez une carte d'électeur ou pièce d'identité, n'oubliez pas, odi kila mtu na carte yake. Bukavu pale bazalendo banasema abo abana cesser les faits, abo batendelea tu unyongo adui mpaka afike mwisho. Ndio vile abo banasema no, vile vya cesser les faits atuyue bile. Atuyue bile, tunajua tu kama il faut tumtoshe na moto. Okay, tuangalie wenye bitakuwa. Aba ni bazalendo wanasema vile, lakini atuyue kama bitakuwa namna gani. Mimi nachunga, niko na curiosité ya kuona hii mwezi kisi nenda isha, tuone kama ile sanction walisema eski itakuwa na punition ama itakuwa tu sanction en mot à dire. Donc itakuwa tu sanction ya masemi, mais haitakuwa na punition. Non, si hatupendi ma sanction, tunataka sanction punition. Donc ikwe sanction na ikwe na polisi yake, kusudi mula sikuwa nasema mimi wanasema katu. Mtu mmoja aliambia seme ile ma sanction ya weko sawa vile unaweza ambia mtoto ndakupiga, kisha na utampiga mtoto, atasema papa anasema katu vile ndakupiga na hata nipiga. Unaona kama deja ile haiko, ile ni ma sanction
Hiyo unaweza ambia mwenye, unaweza niambia sema nisiendake nisikie kwako eh? na, na, na normali niko na kwangu mtu iko Mkongo huko, namwambia siendake Amerika, kwenda Amerika inakuwa ni sanction mikumie ile sanction ya kufungia watu kwenda haiko sanction ile juu kwenda ni mapashwa ya mtu. Kama sikwenda Amerika, ndaenda Belgique, ndaenda France, ndaenda kote kwa mimi nataka. Basi Amerika tu ndio nchi inakuwa kudunia. Ukinifungia dola, ndatia ma Rwandais, ndatia ma Congolais, ndatia ma Burundais, na kamata franga yangu mimi natia kuma Chile wala kuma China, ma pound, na franga yangu tu ndaipata. Ile ni kutudanganya, Mungu atupakala, bazungu mnatupakala, Donald Trump unatutrompe. Trump anatutrompe ba Kongole, tuko tunasemesha kweli, biko banatupakala saa watoto wadogo na tunaitika tu. Juu hakuna vingine vya kufanya. Tunaitika tukupagaliwa tu vile. Mtu anakuambia sema mimi namfungia asifikake kwangu, asifikake Amerika. Kama wewe unakatala nisiende Amerika, nenda Belgique, nenda France, nenda Canada, nenda fasi. Okay, ukikatala nisuzeke minisio kwako, ndaenda niuzie fasi fulani, wala ukinifungia minisio, mimi nataka pinisio. Kama cessez-le-feu haikubalike, Amerika leta majeshi, leta vifaa, patia bazalendo, banyongo shenzi, mwone gisi bitu bitakuwa, watapata pinisio. Pinisio, hapana sanction, pinisio. Ndio tuko na besoin sasa, tubapinire ku budongo yetu. Ndio ile unasikia bazalendo banasema shi tunakia sasa na pinisio. Mimi mlikia na masanction, mais shi juu cessez-le-feu inaisha, tunakia sasa na pinisio. Asante sana wandugu wapendwa, tunashukuru sana wote ambao mmekuwa pamoja nasi katika usiku wa leo. Mungu endelee kuwabariki, na tunashukuru sana kwa watu wote ambao wanaendelea kutufuata 5 juu ya 5. Na mimi niko hapa Nicolo Mboka, mwenyekiti mwenye. Unaweza kutuandikia message, unaweza kutuandikia SMS, ponda subscribe yako, uangalie video yetu na uimalize. Asante sana, usiku njema.